चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानको कढ़ाई पनीर बने की देखैबी। आपण तो बहुत प्रकार कढ़ाई पनीर खाइथिबे, हेले याकू मु आज मो स्टाइल ले बनेबी। चलंतु आ डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिवा। जदि वीडियो आपण मानको भलो लागुची ताले मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं सब वीडियो नोटिफिकेशन जानिया पई सब्सक्राइब बटन पाखरे था बेल आइकन रे प्रेस कर दियंतु। चलंतु आ डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिवा। देखंतु ये मो 200 ग्राम पनीर नहीं छोट छोट स्क्वायर साइज काट नहीं आप चाहिए आउटे छोट करेंगे। से पनीर आउ खंडे मु बड़ की रखी मुझे लास्ट एड करी क्या ये जो छोट जोटा काटिक रखी मुझे सोलो फ्राए करी आउ जो सहीटा रखी लास्ट ताको ग्रेड करके पूरा एंड्रे पकईबी देले ये दुईटार फ्लेवर बहुत भल आसता है। आपको निहाती थे ट्राए करेंगे एमती। ये मु गोटे कैप्सिकम को स्क्वायर साइज रे काट नहीं दुईटी मीडियम साइज रो प्याज को मु स्क्वायर साइज रे काट नहीं कहीं एमती स्क्वायर साइज रे काटिया बहुत प्याज हमको बाहर करने पड़ता है। आउ किसी कटा धनिया पत्र ये देखो गोटे मीडियम साइज प्याज को मुझे काटिक रखी या बेस छोट कर दरकार नहीं कहीं आम फ्राए करके ग्राइंड करवा। गोटे मीडियम साइज टमाटो को मुझे काटिक रखी ये मु 4 ରୁ 5टी काजू नहीं छोट छोट खंड कर देची। ये मु 5 ରୁ 6टी रसुण नहीं गोटे हाफ इंच अदा को काटिक रखी 2टी कंचा लंका नहीं आठी खंडे मीठा काट आ 2टी लवंग को रखी। बेसी आप गरम मसला ये यूज करें। देखो ये मु छोट चामच हाफ मुझे जीरा नहीं 3टी मु सुखला लंका नहीं आप चाहिए 4-5टी देपारे। ये मु 4 चामच गोटा धनिया नहीं यहाँ को आम फास्ट फ्राए करवा। किसी लंका गुंड नहीं आ कि हलदी गुंड नहीं स्वाद अनुसार मु लुण नहीं आ फ्राए करने ऑयल मुझे कुकिंग ऑयल नहीं आप जो ऑयल व्यवहार करते से ऑयल ये नहीं पारे। देखो मैं फास्ट गैस ऑन करदेली। गैस ऑन करदेला मुझे जो गोटा धनिया जीरा और सुखला लंका रखी फ्राए करी। कढ़ाई पनीर यहाँ हूँ मसला यहाँ बिना कढ़ाई पनीर भल लगे। देखो यहाँ को हल्का गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत फ्राए करी, बेसी फ्राए करी ना यहाँ पोड़ी। देखो यहाँ मोर हो जाइए या को ठंडा होगा रखदे। गोटे कढ़ाई बसी मुझे गैस ऑन करदेवी। तापर से करीब गोटे चामच मु ऑयल देदेवी कहीं से टमाटो प्याज को फ्राए करी। मु ऑयल दे दीची। फास्ट आम प्याज को फ्राए करवा। प्याज टिके 10 ରୁ 20 सेकंड भाजी आसला मुझे आते को अच्छी टमाटो रसुण अदा कंचा लंका गरम मसला सब तक ऐड करदेवी। देखो मुझे आगे प्याज ऐड कर दीजिए। मोर 20 सेकंड हो गलानी तो मुझे टमाटो को ऐड कर दी। टमाटो को एमती जस्ट टिके चलैला मुझे जहाँ भी अच्छे अदा रसुण तादेह पकईदेवी। मोर रेडी हो गलानी तो जहाँ भी अदा रसुण कंचा लंका मीठा काट लवंग अच्छी तादेह पकईदेवी भल भाव फ्राए करदेवी। एक आप लो रू मीडियम फ्लेम रे भल भाव फ्राए करेंगे जमी प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो बेसी सॉफ्ट नहीं टे सॉफ्ट हो गला पूरी 5 मिनट लगे यहाँ सॉफ्ट हाँ हम मोरटा हो जाए। आप देखो एमती ही आप भाजबे यहाँ को यहाँ को आप ग्राइंड करदे। से मसला को यहाँ को आम ग्राइंड करदे एका साथ ग्राइंड करेंगे। आगे मसला को ग्राइंड करी से टमाटो प्याज यहाँ को ग्राइंड करदे। देखो मुझे कड़े आउ गोटे चामच ऑयल नहीं से प्याज कैप्सिकम को भाजी आटी तावारे अल्प तेल नहीं गैस ऑन करके पनीर फ्राए करी तो एका सांगे 2टा जाक हो मुझे प्याज और कैप्सिकम को देदेली। यहाँ को आप मीडियम फ्लेम रे फ्राए करेंगे। बेसी फ्राए करेंगे जमी कैप्सिकम तार ओरिजिनल कलर जमी तार न जाए से पर्यटन यहाँ भाजबे। 30 ରୁ 40 सेकंड पर ये हो क्रंची क्रंची जिनस जमी चिल्ली पनीर रे फ्राए करूँ सेमती रही मुझे देखो पनीर ऐड करी।
ମୁଁ ପନିର ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ମୋର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ସେଠିକି ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଛି। ତାୱାକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛି। ସେଇଟା ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏଠି ମୋର ପନିର ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ୟାକୁ ଓଲଟି ଦେଲା ପରେ ତା ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଦେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପନିର ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ପନିର ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବି। ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି। ତାକୁ ଆପଣ ସିମ୍ରେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏବେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଛୋଟ ଚାମଚର ହାଫ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ନେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟା ଏତେ ଲଙ୍କା ନୁହଁ। ଏହାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇଲା ପରେ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କାଜୁ, ଅଦା, ରସୁଣ, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶାଇବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରୁ ତେଲ ନ ଛାଡ଼ିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋର ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଜମା ବି ଲୁଣ ଦେଇନି। ତ ମୁଁ ଏଇଥର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଦେବେ, ବେଶୀ ଦେବେନି, ଲୁଣ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅନିଅନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଟିକେ ତାକୁ ଚଲେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପନିର ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଚଲେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପନିରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ପନିରକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହବା ପାଇଁ ଦେବି ମସଲା ସହିତ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପନିରକୁ ରଖିଛି ତାକୁ ଗ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି, ଗୋଟା ଧଣିଆ, ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1.5 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ସେଇ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଥିରେ ମିଠା କାଠ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ବେଶୀ ମିଠା କାଠ ୟୁଜ୍ କଲେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେନି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। 5 ମିନିଟ୍ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପନିରକୁ ରଖିଛି ତାକୁ ଗ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ତାକୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର କଢ଼େଇ ପନିର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଭିଂ ବାଉଲ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି, ପରଟା, ଲଛା ପରଟା ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।